Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Ayubu ni mhusika mkuu wa kitabu cha Ayubu katika Agano la Kale la Biblia. Anafahamika kama mtu tajiri, mwadilifu na mcha Mungu aliyepitia majaribu makubwa ya kupoteza familia na mali, lakini akabaki mwaminifu kwa Mungu. Anajulikana kwa uvumilivu wake mwingi katika mateso na anaheshimiwa pia kama nabii katika Uislamu. Mambo muhimu yanayomhusu Ayubu: uadilifu. Biblia inamwelezea kama mtu mkamilifu na mnyenyekevu anayemwogopa Mungu na anayeepuka uovu. Maisha ya utajiri. Aliishi nchi ya Usi akiwa na watoto 10, wavulana 7 na wasichana 3. Alikuwa na mifugo mingi kama kondoo 7,000 na ngamia 3,000. Ayubu pia alikutwa na majaribu. Shetani alimjaribu kwa kumnyang'anya mali zake zote, kuua watoto wake na kumpiga na ugonjwa mbaya wa ngozi. Ayubu alikuwa mvumilivu licha ya mateso hayo na shinikizo kubwa kutoka kwa marafiki zake na mke wake kumwacha Mungu. Ayubu hakutenda dhambi wala kumkufuru Mungu. Ayubu alikuwa ni mtu mwenye rehema. Mungu alikuja kumbariki Ayubu mara 2 ya utajiri aliofadhiliwa awali baada ya majaribu yake. Katika nchi ya Usi kulikuwa na mtu aliyemwabudu Mungu aliyeitwa Ayubu. Alikuwa tajiri sana na alikuwa na familia kubwa. Alikuwa mwenye fadhila. Aliwasaidia maskini na wanawake ambao waume zao walikuwa wamekufa na watoto ambao hawakuwa na wazazi. Ayubu hakujua kwamba shetani Ibilisi alikuwa akimchunguza. Mungu alimwambia hivi: Shetani, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hakuna yeyote aliye kama yeye duniani, ananisikiliza na kufanya mambo vizuri. Shetani akamjibu hivi: ni kweli kwamba Ayubu anakutii, unamlinda na kumbariki, umempa mali na mifugo. Ukichukua vitu hivyo vyote ataacha kukuabudu. Mungu akasema hivi: unaweza kumjaribu Ayubu, lakini usimuue. Swali linalokuja, kwa nini Mungu alimruhusu shetani amjaribu Ayubu? Jibu ni kwamba alikuwa na uhakika kwamba Ayubu angeendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Shetani alianza kumjaribu Ayubu kwa kumletea misiba mbalimbali. Kwanza aliwatuma watu fulani walioitwa Wasabea waibe ng'ombe na punda wa Ayubu. Kisha moto ukateketeza kondoo wote wa Ayubu. Watu wengine walioitwa Wakalidayo wakaiba ngamia zake. Watumishi waliokuwa wakitunza mifugo hiyo waliuawa. Kisha Ayubu akapata msiba mbaya zaidi. Watoto wote wa Ayubu walikufa walipoangukiwa na nyumba walipokuwa wakifanya sherehe. Ayubu hakuvunjika moyo, lakini hakuacha kumwabudu Mungu. Shetani alitaka Ayubu ateseke hata zaidi, kwa hiyo akamletea Ayubu majipu mwili mzima. Ayubu alikuwa na maumivu makali sana. Hakujua kwa nini alikuwa akipatwa na mambo yote hayo. Hata hivyo, bado Ayubu aliendelea kumwabudu Mungu wala hakumwacha. Mungu alimwona jinsi Ayubu alivyotenda na akafurahi sana. Kisha shetani akatuma wanaume 3 waende kumjaribu Ayubu. Walimwambia hivi: lazima uwe umefanya dhambi na unajaribu kuificha, sasa Mungu anakuadhibu. Ayubu alisema hivi: sijafanya kosa lolote, lakini akaanza kufikiria kwamba Mungu ndiye aliyemletea matatizo haya, na akasema kwamba Mungu hakuwa akimtendea kwa haki. Kijana mmoja aliyeitwa Elihu alikuwa akisikiliza mazungumzo hayo kimya kimya, kisha akasema hivi: mambo yote mliyosema si ya kweli. Mungu ni mkuu kuliko mnavyoweza kufikiri. Hawezi kamwe kufanya mambo maovu. Anaona kila jambo, naye huwasaidia watu wanapokuwa na matatizo. Kisha Mungu akazungumza na Ayubu na kumwambia hivi: ulikuwa wapi nilipokuwa nikiumba mbingu na dunia? Kwa nini unasema kwamba sitendi kwa haki? Unazungumza lakini hujui kwa nini mambo fulani hutukia. Ayubu alikubali kosa lake na kusema hivi: nilikosea, nilisikia habari zako, lakini sasa nimekujua. Hakuna jambo lolote linaloweza kukushinda. Ninaomba msamaha kwa mambo niliyosema. Majaribu yake yalipoisha, Mungu alimponya Ayubu na kumpa mali nyingi kuliko zile alizokuwa nazo mwanzoni. Ayubu aliishi kwa miaka mingi akiwa kwenye furaha. Yehova alimbariki Ayubu kwa sababu ya kumtii, hata ilipokuwa vigumu kufanya hivyo. Kisha baada ya mambo hayo, Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe
hata vizazi vinne. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Hadithi ya Ayubu katika Biblia ni simulizi yenye mafundisho mazito kuhusu imani, uvumilivu na tabia ya Mungu katikati ya majaribu makali. Hapa kuna mafundisho makuu yanayohusu maisha yetu. Uvumilivu katika majaribu. Ayubu anatufundisha kubaki waaminifu kwa Mungu hata wakati wa mateso makali, upotevu wa mali pamoja na magonjwa. Hadithi ya Ayubu pia inatufundisha imani bila masharti. Tunajifunza kumtumainia Mungu hata wakati hatuelewi kwa nini mambo mabaya yanatutokea, na sio kwa sababu ya baraka tu. Hadithi ya Ayubu pia inatufundisha Mungu ana upeo wa juu. Hadithi inasisitiza kuwa hekima ya Mungu ni kubwa kuliko ufahamu wa binadamu na hatuwezi kuelewa kila sababu ya mateso. Hadithi ya Ayubu pia inatufundisha kutokata tamaa. Hata baada ya kupoteza kila kitu, Ayubu hakuacha kumcha Mungu. Alionyesha kuwa tumaini la kweli lipo kwa Mungu pekee. Hadithi ya Ayubu pia inatuambia rehema na marejesho ya Mungu. Mwisho wa hadithi, Mungu anarudisha mali na afya ya Ayubu, ikionyesha kuwa uaminifu unalipa na Mungu ni mwenye rehema. Kwa ufupi, hadithi ya Ayubu inatufundisha kuwa uadilifu na imani ni muhimu na tunapaswa kumtegemea Mungu katika nyakati zote, ziwe ni nzuri au mbaya.